Hola, ¿qué tal? Buenas noches, es jueves 10 de octubre, son las 7:22 de la noche y bueno, voy a dejar un material grabado para que los alumnos puedan llevar esta actividad con eh, un poco de guía de mi parte. Ok, welcome. This is the lesson number 6. And the topic is about sports. Then we are going to see different kind of sports, some games, and then we are going to work with grammar, with the present perfect, with just and already. The first activity is in the page 52, and activity 1 is about some sports that I'm sure you are going to recognize. So the activity consists in have a look to these sports that you have in the photos, A, B, C, D, E, and F, and try to match the sports to the photos. Okay, we have 6 sports and 6 photos. So in this picture you can see that the letter F is wrestling. According in the order that we have in the book, the number 2 is skydiving, letter A. Number 3 is scuba diving. In Spanish, buceo. The number 4, letter C, cycling, very easy, similar to Spanish. The number 5, climbing, letter D, escalar. And the number 6, water polo, the letter E. So this is the vocabulary that I would like you to memorize. Let's continue with another activity. Activity number 2 is let me a second. We are going to listen and read the text, and then we are going to try to answer at the end of the listening which of the sports in the exercise 1 have Oscar or Eric done. So this is a description of some sports. This is the sport that Oscar Pistorius practice, and then we have another sport that is about Eric Weihenmayer. So listen and review. Here we go. Let me play the audio so you can check and listen at the same time. Exercise 2. Champions. Oscar Pistorius was born in South Africa in 1986. His great-grandmother was Italian. When he was 13, he started playing rugby for his school team. Achievements. He has played water polo and tennis for local teams. He has already won 3 Olympic gold medals. He has taken part in Olympic wrestling. In 2005, he won first prize in the South African Championships in the 400 metres. He beat the world record. In 2007, he ran in the 400 metres at Rome's Golden Gala and finished second.
In 2007, Oscar won a BBC Sports Personality of the Year award. In 2008, Oscar was one of Time magazine's 100 most influential people in the world. And that's not all. Oscar has already completed a degree in sports science. He has just made a music CD called Olympic Dream, and he has just written his autobiography, Dream Runner. Eric? Okay, now let's listen about another fantastic man, which name is Eric Weihenmayer. Listen and read. Weihenmayer was born in Hong Kong in 1968. His parents are American. At high school, he soon became a wrestling star. Achievements: he has climbed Mount Everest. He has climbed the Andes with a group of blind teenagers. He has also tried the following sports: skydiving, scuba diving, cycling, skiing. He has run a marathon. And that's not all. He has just finished a master's degree in education. He has written a book about his travels and an autobiography. Eric is a motivating speaker. He has inspired hundreds of people all over the world. In 1997, he married his wife, Ellen, on the top of Mount Kilimanjaro in Africa. But there's something we haven't told you yet. Oscar Pistorius has artificial legs, and Eric Weihenmayer is blind. So, what incredible histories, and at the end they mention something very important. They haven't told you in the listening that Oscar Pistorius has artificial legs. And Eric Weihenmayer is blind. So probably you are asking what is the meaning of blind. Blind es en Spanish estar ciego. Es decir, Eric es ciego y Oscar Pistorius has artificial legs. Oscar tiene piernas artificiales. That's why these histories are incredible. Well, you can review one more time the listening, and then also you can read again in order to answer these questions in activity 3. So you can write them in your notebook. Where was Oscar's great grandmother from? Which world record did Oscar beat? What did Oscar study at university? And which sports did Eric do at school? Number 5. Who climbed the Andes with Eric? And where did Eric get married? Well, also you can do a kind of exercise in your notebook in which you have to make a list. Which of the sports mentioned in the text have you played? Or have you watched live? Es decir, les voy a solicitar que hagan una lista en su cuaderno a manera de ejercicio de audio o de lectura, donde me digan cuáles son los deportes que se mencionaron en el texto, cuáles has jugado y cuáles has visto en vivo. Aquí les voy a poner, aquí pueden guiarse con este ejemplo. I've played water polo at my local swimming pool and I've skied. Bueno, siguiente actividad es revisar un poco vocabulario y algunos deportes. Activity 4, Vocabulary, Sports and Games. This is the activity. Write the names of the sports under the correct photo and then listen and check.
So you can do this exercise at home. So you can repeat as many times as you can in order to practice the pronunciation. Listen and check. Exercise 4. Sports and games. 1. Tennis. 2. Rugby. 3. Basketball. 4. Football. 5. Golf. 6. Hockey. 7. Volleyball. 8. Baseball. Okay, so some of the words that you listened probably you already know, because they are some of them are very easy. So that I recommend you is to practice the spelling and the pronunciation. Okay. The next activity has to be with grammar. This is before we are going to have an exercise of conversation, but in this case we aren't in presential classes, so you can do this activity by writing. You have to think of a sport, tell your partner about the equipment they need to do it, and ask if can he or she guess what sport is it. Bueno, se los explico en español. La actividad es say it, es decir, dilo. Esta es la parte donde conversamos face to face o cara a cara. Al no estar en presencial y tampoco haber personas en la videollamada, lo van a hacer en el cuaderno. Van a tratar de explicar, primero pensar en un deporte que conozcan, tratar de explicar qué equipo se necesita para hacer ese deporte y a manera de adivinanza ver si su compañero o maestra, en este caso, puede adivinar qué deporte es. Veamos el ejemplo. Es una mini conversación between A and B. A. In this game, you use a ball, a racket, and a net. Letter B. Tennis. Letter A. That's right. Si se fijan, es como una adivinanza o adivina quién. Dice en español, en este juego tú usas pelota, raqueta y una red. La persona dice es tenis y el que preguntó, el que expuso la adivinanza dice that's right. Bueno, el punto de grammar, ahí en la plataforma de Baum estoy dejando un pequeño tutorial para que puedan revisar el presente perfecto cuando usamos just, and already, and not yet. Estas palabras se podrían traducir como, por ejemplo, la palabra just, cuando tú quieres referirte a, por ejemplo, acabo de, por ejemplo, I just played soccer, acabo de jugar soccer, ¿no? La palabra already tendría un significado como ya, already, ya. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos. He has already won 3 gold medals. Él ya ha ganado 3 medallas de oro. La palabra just, pues como les digo, tiene varias connotaciones. Y bueno, a estas palabras se les conoce como adverbios, ¿sí? Estos adverbios siempre nos indican time expressions, expresiones de tiempo.
Lo más fácil es que veamos aquí, nos hace un ejercicio, regresar a los ejemplos y donde veas estos ejemplos o estas expresiones, subrayarlas. Entonces pueden hacer, regresarse al texto. You can go to the text again so you can find these words, and then you can underline each one of these words. For example, so you are reading, and then you can underline just, already, etc. Here you can do the exercise. Well, entonces pueden volver a releer e ir subrayando cada una de estas palabras. Aquí me gustaría que revisen el PDF que estoy dejando, porque ahí van a encontrar, permítanme, un material que dejé. Déjenme ver si lo tengo acá. Está en este otro, perdón. Presento el trabajo aquí. Tenemos un material in order to increase your vocabulary. Ahí les estoy dejando otro tipo de también sports and games, que son para enriquecer su vocabulario. Tenemos esta infografía para que puedan ustedes tener un abanico de vocabulary. Y después me gustaría que revisaran este enlace que estoy dejando para que puedan comprender el present perfect with just, already and not. Aquí tenemos cómo usar la palabra already, y nos dice que we use already in order to show that something has been done. He has been concluded. Bueno, pues already nos muestra algo que ya ha sido hecho, que ha sido concluido. Observen el ejemplo. Norman has already done his homework. Norman ya ha hecho su tarea. Ahora veamos la palabra, ¿cómo utilizaríamos la palabra just? We use just in order to stress that something has just finished a recently completed activity. Bueno, pues la palabra just se usa para enfatizar que algo ha sido terminado, recientemente completada la actividad. Fíjense en el ejemplo. Norman has just done his homework. Norman ha justo terminado, hecho su tarea. ¿Sí? Ahora hay otra palabra que es la palabra yet, y dice así: we use yet in negative sentences in connections with acts which have not been concluded yet. We also use yet in asking questions. Bueno, pues esta palabra se usa por lo general en oraciones negativas en conexión con actos que no han sido concluidos aún. También se usa para preguntar. Fíjense el ejemplo. Norman has not done his homework yet. Norman no ha hecho su tarea aún. Pero también lo puedo hacer como pregunta. Has Norman done his homework yet? ¿No ha hecho su tarea Norman aún o todavía? Bueno, es muy recomendable que hagamos algunos ejemplos, y aquí les dejo como una pequeña fórmula. Bueno, pues vamos a utilizar el vocabulario que acabamos de ver, que yo le llamo time expressions, y se usan, por ejemplo, en el tiempo presente perfecto. Entonces, already, acuérdense, es un adverbio que quiere decir ya. Se usa para affirmative sentences. Ya, pues también expresa sorpresa. La palabra just es igual a un adverbio y tiene varios significados. Por ejemplo, acabo de, solo, apenas, solamente, justo. Ahora, la palabra yet
quiere decir todavía o aún. Esta es muy común que la vean en negativo y que la vean con la palabra no y diría no yet. Y su significado en español sería aún no. La palabra, a partir de aquí, de still, voy a, como les dijera, es como un plus. Estas palabras no vienen en el libro, pero me gustaría que las anoten. La palabra still también quiere decir aún o todavía. La palabra ever, alguna vez. Since, desde. For, durante, es una preposición que también es para. So far es un adverbio que quiere decir hasta aquí. Lately, últimamente. Ahora, ¿cómo las vamos a usar? Vamos a utilizar el sujeto has, porque recuerden que estamos en el contexto del presente perfecto. La palabra, el adverbio de tiempo va enseguida, el verbo en pasado participio y quedaría así. He has already won 3 Olympic medals. Él ya ha ganado 3 medallas olímpicas. ¿Sí? Aquí les dejo algunos ejemplos y las actividades de su libro. Bueno, nos cambiamos al libro y hay una actividad